سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تجرين سوني قطري الساعة 6 فرعان زحزناهم على تو زينات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعات بمراحنا تخلط فيلم بسم الله سمي استوديو تلفزيون تجرين بمخان حبرناكم بصانحيت كنقبرينا كسمو داتام سنه صنعكم كتكتاتلو عديمه ناب فلما زينا كسكركم بيراو كبرين مملاسن لاعلاون تجرين مرغاصن منغستي بلصغنا فصيمو بهاغي كم زيبلو تفليتو حالواتن دحننتن تجرين مرغاص كله اكل مختكخون كم زغبا بريزيدنت منغستي تجراي دكتور دبرصين غبره ميكائيل صويعم دكتور دبرصين نزي صاوعيت زقربو زبت نبهراو برست بزبل مري حساب اب كتما مقله بز تخايد حزباو مدرخيو ديما مارات تخاتيلو له 5 قربيو زبت نبهراوي برست بزبل مرح حساب اب كتما مقالب استخايده حزباوي مدرخ ترخيبهم ملأخت زحلفو بريزيدنت منغست تግራይ دكتور دبرصين غبره ميكائيل حزب تግራይ زغاطو مصገም ክጻወሩ ካብ ዝኽእል መጠን ምሕላፉ ገሊጾም ስርዓት ብልጽግና ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ህዝብ ትግራይ ንምስኳንን ካብ ልዕሊ መሬት ንምሕኻኽን ምውፋሩ ዘዘኻኸሩ ፕሬዝደንት ዶክተር ደብረጽዮን ሕዝቡን እንተኾነ አበርቲዑ ይቀጽለሉ ምህላው አረዲኦም እታ ዘይተመለአት ናይ ጄኖሳይድ ፕሮጀክቱ ንኽምልእ حزيم بأرزرهم زيهم هذا يودع هو كم مدرجتنا يمدفع بروجكت كذا زمان لنيجي مثلا زقول له كم اللون ده اللي سلزل اللون ده يقولون كيف يزلوا سلام تقرأي خلي لي بس نرجع كله عم تتمسسل سمسي وين بدرون صرف زلوا كيف لدي درون هون يوم تقرأ كل شيء على الوعي ليتن كأترنا بحلوة عدمين أبزر اللي لما يوقع له بلعتي مسحلهم فضوا تعجزتي وما مع جهة حل زيها زي أسئلة هذه هتكسل زلوا تاكس عجب صو نالا نحرفها كم يكحلها يزم زي كألف بدي مالك حزب تግራይ ኣብ ልዕሊኡ ንዝተኣወጀ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ብሓድነት ብምምካት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍረም እንኳን ተገበረ ስርዓት ብልጽግና ግና ኣብ ክንዲ ውዕሊ ምትግባር ውዕል ምፍራስ ምንቅስቃሱን ብሰንኪ ስርዓት ብልጽግና ዘጋጥሙ ጸገማት ብምይይጥን መፍታሕ ሰፋሕቲ ጻዕርታት እንኳን ተገበረ እቲ ሓይሊ ሰላም ዘይደሊ ብምዃኑ ግና ክሰምሩ ከም ዘይከኣሉ ገሊጾም ካብ ስርዓት ብልጽግና ሰላም ምጽባይ ኣይከኣልን ዝበሉ ፕሬዝደንት ደብረጽዮን ብወገን ትግራይ ንብሄራዊ ክብረት እምበር ንብሄራዊ ብርሰት ዝቆውም ኣካል ከም ዘይህሉን ሃልዋትን ድሕነትን ትግራይ ንምርጋጽ ኩሉ ኣካል መኸተ ክኸውን ጸዊዖም ንሕድር ስዋኣትና ኢና ዶክን ዘለና ስዋኣት ተሰው የመኩን ክተርፉ መልእኽት ኣለና ስዋኣት ሕድር ስዋኣት ንሲ ዘይተመለሰ ሓቲ ናይ ቀደም ስዋኣት ናይ መኽደ ስዋኣት ዘይተመለሰ راح ትምልእ ጸኒዕና ክንቃለስ ዘግብር ኩነታት ልዕሊ ኩሉ ሓድነትና ነስት ብሄራዊ ህልውና ክብርን መንነትን ትግራይ ንምኽባርን ሉዓላውነት ንምሓስን ቆሪጽና ተላዒልና ኣለና ዝበሉ ፕሬዝደንት ደብረጽዮን ወላኳ መሓዙ ቃልሲ እንተሃለዉ ልዕሊ ኩሉ ኣብ በዓልና ኢና ንተኣመን ክብሉ ገሊጾም ህልውናን ድሕነትን ትግራይ ንምጥንኻር ዝወፅእ ኣዋጅ መኸተ ዘጠናኽር ወሳኒ ሰነድ ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ሙሉእ ርብርብ ክግበረሉ ዝፀውዕ ፕሬዝደንት ደብረጽዮን ሰራዊት ትግራይ ብሓይሊ ሰብን ሎጂስቲክን ክጥንክር ስለ ዝግባእ ኩሉ ትግራዋይ ግቡኡ ክፍጽም ፀዊዖም ስለዚ ሓይልና ክነጠናኽር ጀሚርና ያለና ትፈልጡ ኢኹም ትሰርሕሉ ዘለኹም ክንተሓጋገዝ ዘለና እዩ ንተሓጋገዝ ተሓጋገዝና ኢና ትግራይ ካብታ ዘላታ መክራ ንወፃና ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ነበርቲ ከተማ መቐለ ብጥንኩር ዓቕምታት ትግራይ ስርዓት ብልጽግና ንምውጋድ ኣብ ዝህሉ ምንቅስቓስ ብምሉእ ዓቕሞም ንምቅላስ ምውሳኖም ኣፍሪጦም ባዕልና ምውሳን ወሲና ኣወሲና ናፍታ ንጽበያ ዘለና ምኽተ ምእታው ዘያ ኸባና ትጽበ ጸላእትና ያው ንግዚኡ ዕሪፎም እምበር ንዓና ከም ዘይገድፉና ርዱእ ነገር እዩ ናይ ሰሜን ቢያፍራ كم جبه خنبتنا مينا زبل بمديا كوي تجلسوا اتمدرك قبريو سعابي اليوم تخاتاتي اليوم كابل عاد جميل ساعة تحت ساعة أبيع ساعة قطنا مسجد بهذيك قبريو مدوات وردون أوريدو كديم لو أنت وينو الحد اللي جت طلعتنا كنوقع طلعتنا خندمسس نخيلنا እቶም ተሳተፍቲ መኸተን ምጥንኻር ዓሊሞም ኣብ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ዝረኣዩ ጉድለታት እርማት ክግበረሎም ድማ ፀዊዖም መስፍንነት ይዝነግስላ ትግራይ መስፍንነት
زلوا صراحي حيز تخدا حباش حيز تخدا مسافنتي قرات أقفيهم زهو وزنور حزون أشحات ذهبيو زتكال زلة بتقراي أشحات زي ولقن أبطميتي زلة قول الشطع نستسوات اللوا تعاو مونيتو مونو مالتي قول الشطع زي بقلت الشطع سامبوسا قزعم زع الشطع من أسيلوا حزي منقص تخيم هرام نفرح خدات الله تنقل عمن يحزلن أقول لي عبلو بعد سلازون خيم هرام من يمهرلن كي خفلا جنزو يلن ኣብቶም ዝተልዓሉ ርእቶታት ኣመልኪቶም ምላሽ ዝሃቡ ዶክተር ደብረጽዮን ንጉዳይ ህልውናን ድሕነትን ቀዳምነት ብምሃብ ዝረኣዩ ጸገማት ጎናጎንን መፍታሕ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ታቀሬታና እውን ክትፍታሕ እንተኮይና እውን ትግራይ እንተሃልያ ዝሓሸ ዝተጠቐመ እውን ዝበለጸ ክጥቀምት ኮይኑ ትግራይ እንተሃልያ ጸገም ዘይትፈትሐሉ ክትፍትሐሉ እንተኮይና እውን ትግራይ እንተሃልያ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ግን ኣይንሓውሱን ትግራይ ኣጀንዳ ቁጥር 1 ልዕሊ ትግራይ ዝርአ ነገር ግን ኩሉ ይኽእል ኣብ ትግራይ ኩሉ ደው ይበል ኣብ ውሽጢ ይሃሉ ኣብ ደገ ይሃሉ ኩሉ ደው ትግራይ እንተሃልያ ክንኣቱ ኢና ናፍተን ካልኦት ከም ተሕዝብ ቀደም ሰዓብ ዘልኳ ክንኣቱን ኢና ሁለን ህዝብ ትግራይ ብሔራዊ ጻውዒት ምስላፍ ተቀቢሉ ስርዓት ብልጽግና ምንን ምጥፋእ ክቃለስ ይግባእ ክብሉ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጾም አባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ቦገኖም ህልውናን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ኣብ መቃብር ጄኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ከም ዝረጋገጸ ፍሊቶም እዚ ዝተገለጸ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ህልውና ህዝብ ትግራይ ንምሕላው ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴን ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ኣብ እዋናዊ ጉዳይ መልኪቶም ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ዋዕላዩ ገብረ ዝገበረ ገዳሚ ተኸታቲሉ ገብረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ሰብካረቦ ህልውናን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ኣብ መቃብር ጄኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ ብዝብል መራሒ ሓሳብ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልን ዞባን ምስ ነበርትን ተመዛበልቲ ወገናትን ዝተሳተፍሉ ህዝባዊ መድረኽ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ዶክተር አብርሃም ተኸስተም ስርዓት ብልጽግና ኣሎ ዝበሃል ሰራዊት ተኽቲቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ወራር ንምፍጻም ከም ዝተዳለወን ኣንጻር ህዝብ ትግራይ ዘቕንዑ ፕሮፓጋንዳታት ብምንዛሕ ሓድነት ህዝቢ ንምብታን በብመዓልቱ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነዚ ንምምካት ህልውናና ኣብ ልዕሊ መቃብር ብልጽግና ክነረጋገጽ ይግባእ ኢሎም ያው ትቅድም ኢሉ ዝጀመሮ ህዝብ ትግራይ ናይ ምጽናት ፕሮጀክቱ ኣቦትኡ ከም ዘሎ ብግልጽ ነጊሩና ትዕጽዋት ትፈልጥዎ ኢኹም ተመዛበልቲ እንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ሁላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣሎ ዝበሃል ሰራዊት ብምሉእ ኣምፂኡ ኸቢብና እዩ ዘሎ ብልጽግና ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ሕጂ እውን ብጸላኢ ተታሒዙ ዘሎ ትዕጽዋ ንግዲ ትራንስፖርት ሓደ ዓዲ እዩ ትግራይ ኣካልና ኢትዮጵያ እንዳሆኑ በተኻሊእ ገጽ ግን ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ ብኩሉ ወገን ዓጽዮም ንግዲ ከይረክብ ትራንስፖርት ከይረክብ ግልጋሎት ባንኪ ከይረክብ ነዳዲ በጀት ከይመጽኦም ዝገብሩ ዘሎ ከምቲ ልሙድ ህዝቢ ትግራይ ያው ኣይንብርከኽን ከም ዝብል ዘበት ንባርነት ከም ዝብል ፍሉጥ እዩ ዝሓሸ መዋጽኦ ንሱ እዩ ናብኡ ክንመጽእ ዘለና ኣይንብርከኽን ኣይንጸንትን ኣይንበርስን ኢልና ክንለዓል ክንክእል ኣለና ግዜኡ ኣኺሉ እዩ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ቦገኖም ሕዚ ንዘይተርፍ ዓወት ንምቅጽጻል ኩለ መዳያዊ ምድላዋት ሓፍ ምባል ከም ዘድሊ ምስ ገለጹ ነዚ ንምዕዋት ድማ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዝተማልአ መንገዲ ሓደ ርድእት ክህልወና ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ዝቐረበ መማየጥ ዛዕባታት ኣድሂቦም ርእቶታት ዝሃቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ምስ መደብ ብሔራዊ ጻውዒት ምስላፍ ተተሓሒዙ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብጸላእቲ ዝውዝዑ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ንጎድን ብምግዳፍ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ምርጋጽ ሃልዋቱን ድሕንነቱን ብዝተጠናኸረ መልክዑ ኣብ ምትእማን ዝተመስረተ መደብ ምስላፍ ክሳለጥ መንእሰይ ናብ ሰራዊት ብምጽምባር ዝገጠሞ ቃልሲ ህላወ ብቕልጹም ከረጋገጽ ይግባእ ኢሎም ንኽታት ኩልና ማዕረያ ትብጽሕና ተዓዲ ማዕረ ንትብጽሕና ማዕረ ዋጋ ክንከፍለላ ክንክእል ኣለና ማዕረ ዋጋ ንምኽፋል ድማ ኣነ ከም ግለይ ትግራዋይ ሓደ ነገር ተጀሚሩስ መንደይ ቅድመና እዩ ደቂ 15 ዓመት እኮ እዮም 2013
عسرت أربعة كيدهم تايم السمع تقوم السمع خيدهم تقوم السمع نمنتاي عين برسن عين حردين يو أرسن تجمع حوحاتون حاب مشتبرت ينر درك قلنا على مين قطق نرو قطقنا يو أبزبان مقابر يسبا سرعة تغيلنا حزون أبزبان مقابر بتصقنا سرعتنا نقنا عيش زروا زي أخذ كنا عند خوينا دي ما خم تقارو حانتن تخوينا حانتن علمان تحيزنا أنا يتقبر اللي يزبل انت تفينا طرح زي تقبر اللي يزبل أتحاسا صباح إسكا سرعة أي غير سرعة أي غير كبلع زبالة قدر كورو خمسين وولدنا كنبلع نقدم بلع تقدمنا نحنا قدمنا نبلع صلاة أخنا نبلع انت خوينا قن أتحاسبنا انت استغاقيلنا نحنا خنهلو أنا خنهلو نحنا خنهلو تقراي تهالو نسعر إيشي نحنا أمتياتنا زلا زاني حجي زروا مخاتا انتاي نقبر نديا كان نقبر ما كم تاناي قدم حجي نايكل تشحن 10 نقبرا ندق معا حيد ما انتاي نقبري دق انستيو بدق انستي اني ودبا زلا نعانا تطيق مريحنت تكون موديس ديا شرط ديا ጫማ ديا كدانا ديا قلبا ديا كورنشا ديا كلا قبراولنا نينا دلواتنا كندالئنا أنا لذا تقرأي زي سوء على مغنية تاي تأمر لنا أنا نموت فرح مو نتعدي مو نتمربتي كالي مربتي ولي بلسقنا حزون تقرأي كيف رأسة تقرأي كين صفا سقيل أي دقسنيو حانت ليتون أي دقس أي حدرني نعنا كين صفا أنا نبارف العائلة فقال لي سيك أخوتش 10 سنة استيبس كحجونا لو قال سيك أنا أي قصي لي قلت أنا أكسوا أيون نمن نتعدي سوا نمن نتعدي نمن نتابي نتزنبع زلاو كيندا نتعدى على ولا تمر تجري عبا مودعتا حلواتن دحننتن حزب تግራይ ንምርጋጽ ዝወጽ ኣዋጅ 366 እዝባር 2018 ተሳተፍቲ መድረኽ ብሙሉእ ድምጺ ደጊፎሞ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸሞም ዘለዉ ጽንተትን ሓደጋ ህላውን ዝፍታሕ ስርዓት ጆኖሳይድ አብይ አሕመድ ብዝተወደበ ቃልሲ እንትውገድ ምዃኑ ነበርቲ ከተማ ኣኽሱምን ወረዳ ላዕላይ ማይጨውን ገሊጾም ንጸብጻብ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ከተማ ኣክሱምን ወረዳ ላዕላይ ማይጨውን ዝተሳተፍሉ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል ቴማ መሬት ሕድሪ ኣይነ ቁርሳን ስድሪ ህልውናና ኣብ መቃብር ጸላእትና ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምግዋሕ ኣብ ህልው ኩነታት ዘትዮም ኣብቲ መድረኽ መበገሲ ሰነድ ዘቕረቡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ህዝቢ ትግራይ ላዕላዊ መሬቱ ተመንጢሉም ህዝቢ ን6 ዓመታት ኣደዳ ስደትን ምምዝባልን ሞትን ስቃይን ኮይኑ በጀትን መሰረታዊ ግልጋሎታትን ተኸልኺሉ ሓደጋ ህልውና ገጢሙ ከም ዘሎ ገሊጾም ብሰላም መንገዲ ላዕላውነት ህዝብን ግዛኣትን ትግራይ ክምለስ ከም ዘይኽእል ብተግባር ዘረጋገጸሉ ግዜ ብምብጽሑም ኣጋጢሙ ዘሎ ብሔራዊ ህልውና ዝፍታሕ ኣብ መቃብር እቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብምዃኑ ተወዲኡኻ ምቅላስ ወሳኒ ኢሎም ሰላማዊ መንገዲ ጸጋማት ክፈትሕ ብዙሕ ስዒር እዩ ብዙሕ ሰሪሕ እዩ ነገር ግን ሕዝውን ካፍትን ደልዮ ሰላም ካፍቲ ክመጽእ ደልዮ ሰላም ብወገን ተጻባኣይ بوجن تجنسيدا وسرعت بالسجدة جن بزح لسلام قرب سلا زي كونه زل الناس أجمع سلام أو من قد خفتح دلوبو سلا زي كونه مو حصل أو ندنا مخبار نسل عرسو سننا مو حس بهراو هلوننا نزي إن سلستين حزون أو حدا جاء نزلوا بسلام كفتح فتناون لسلام قربات سلا زي كونه بزي مخنيات حزون أب حدا قال لنا كابز حدا قازي بحبار تقالسنا كنوس يقبع ኣብቲ መድረኽ ርእቶም ዘቕረቡ ነበርቲ ከተማ ኣክሱምን ወረዳ ላዕላይ ማይጨውን እቲ ዘቐረበ መማያየጢ ሓሳብ እዋናውን ወሳኒ ኮይኑ ብትሉም መንገዲ ሽርሕን ኣብ ህዝቢ እቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ዝፍጽሞ ዘሎ ጽንተት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ገሊጾም ንግሆ ተዛሪቦማ ምሸት ዘይደግምዋ ነገር ናይ አብይ አሕመድ ጸበል ዝረጩ ሕማቃት ንኸብዶም ዝዝፍጥጡ ሕማቃት ስለ ዝኾኑ ሽሞም ከልዕሎም ኣይደልን ማለት እዩ
ንሰብ ዘዳናግር ይዛረቡ ማለት እዩ ነቲ ዘይርድኦ ኣይርድኦን ክዳናገር ይኽእል እዮም ኣብዚኣ ውድብ ሕወሓት ይኹን መንግስቲ ትግራይ ይኹን እንታይ ክገብር ኣለዎ ይብል ኣነ ኣብ ሚድያ ወፂስ መግለጽታት ክህብ ኣለዎ ለምቅነ ጽቡቕ ቀኒዮም ሕይ ክብል ይኽእል እየ ኣነ ህዝቢ ናይ ምቅላስ ፀገም ኣለዎ ኢለ ኣምንን ሕዝቢ ግን ኣብ ርእሲ መቃብር እዩ ዕላማና ክዕልል ዘለዎ እምበሪ ከጽንተና እንደገና ትዘረባ ተኸክል እዩ ዝማንዋል ያው ወቅታውን እዋናውና አድላይ እዩ ኢለ ዝወስድ ኣብ አዲስ አበባ ኮይኖም ዝተፈላለዩ መድረኻት እንዳገበሩ ንህዝብ ትግራይ ይኹን ንመሬት ትግራይ ቆራሪሶም በታቲኖም ከጥፍዋ ንዕኡ ዘምክን እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ بسلاماዊ መንገድ ሁነታት ይፈታሕ ተባሂልኮ ብዙሕ ጻዕር ተገይሩ ግን የለን ውዕል ፕሪቶሪያ መንዲ ሃደሽ ሸቢልዎ مسؤولنا زجورنا يا واحد تمسرته جزاو منقستي صار حزب تግራይ عطيقو هذا بحدون كيدم كلهم رئينا يم منقستنا ناب سلطان كاوز ملس ندحر وظف منقستنا ناب سلطان كاوز ملس ندحر كون ريالنا تالوطي مريحنتنا على حد تحساسبا ربيبو وشتو فتش كقالس نفط زنورنا يقدم قال سخاتو ህዝባው ጎን ከሰልፍ ብዙሓት ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከውሎ ኣብ ሓጢር ግዜ ብዙሓት ነገራት ተሰሪሖም እዮም ንብሔራዊ ህልውናን ዝወፀ ኣዋጅ ሕግን መኸተን ህዝቢ ገጢሞ ዘሎ ሓደጋ ህላወ ብፍትሓውነትን ሓድነትን ንምምካት ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ነበርቲ ኣብ ልዕሊኦም ይበፅሕ ዘሎ ፅንተት ንምፍታሕ ጉዳዮም ሓይሎም ከም ዝቃለሱ ይዛረቡ መንእሰይ ቆላሕታ ክወሃብ ኣለዎ ባህሊት ያኔ ቆላሕታ ስለዚ ሰኣነ መንእሰይ ፈቐድኡ ዝኸድ ዘለምበር ቅድሚ ሕይ ማንም ደፊኡ ዘጋደሎ ይነበረን ባዕሉ ካብ ገዛ 2 3 4 ኸይዱ ተጋዲሉ ስለዚ ነቲ መንእሰይ መንግስቲ ይኹን ውድብ ይኹን ቆላሕታ ይኩን ክትሰርሕ ኣለኩም መንእሰይ ኣብ መንእሰይ እንተሰሪሕና ትግራይ ክትዕወት ትኽእል እያ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ናይ ጎረባብቲ ዓድታት እውን ኣብ ርእስና ክዘምቱ ኣብይ ኣሕመድ ሰፊሕ ምርብራብ ገይሩ እዩ ዝምርብራብ እዚ ናትና ሃለዋትን ድሕንነትን ካብ መወቀልና ንምጥፋእ ዓሊሙ ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ንምጥፋእ እዩ መሰልናን ክብርናን ንምጥፋእ እዩ ታሪኽናን ቅርስናን ንምጥፋእ እዩ እዚ ኩሉ ዝተገብረ ርብርብ ትግራዋይ ደኒኑ ክነብር ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ገጽ መሬት ክጠፍእ ዝተገብረ ስራሕ ምዃኑ ብመድረኽ ተገሊጹ እዩ نحنا شعوون زنورنا ممارس قالسيو حزون زلنا ممارس قالسيو كاب قالسو وصاي خال ممارس يبلان حلفات صلاتنا ون ناتقالسنا نامبركخنا اينا ابز بركزي بصحنا تغارخم نبر زخالنا بقالسنا اينا ንውልቀ ረብሖም ኢሎም ብሔራዊ ህላውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ተጋሩ ክሕተቱ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶም እውን እቶም ነበርቲ ርእይቶም ገሊፆም ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ንምውሓስን ህዝቢ ትግራይ ብጨፍጫፊ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድን ከይጠፍን ድልዋት ምዃኖም ተሳተፍቲ ህዝባዊ መድረኽ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስን ነበርቲ ወረዳ ስቡሓ ሳዕሲዕን ገሊፆም ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ዝዓለመ ህዝባዊ መድረኽ ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ተሳሊጠሎ መሳርሕትና ኪሮስ መሓረ ድማ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ زبت نبهراو برست بزول مرح حساب هلونا حزب تግራይ ንምሕላው ዝዓለመ ነበርቲ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ወረዳ ስቡሓ ሳዕስዕን ኣካላት ኣመራርሓን ዝተረኸብሉ ህዝባዊ መድረኽ ተሳሊጡ ዋና መሓዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተፍስሕ ሃይላይ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት በጀትን ሕክምናዊ ናውትታትን እናተኸልኸልና መሬት ትግራይ ተወሪሩ ተመዛበልቲ ኣብ ቅዳድ ኬንዳ እናነበሩን ምእንተ ሰላም ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት እናኣለሽና ተጸሚምና ጸኒሕና ኢና እዚ ከም ፍርሑ ተቆፂሩ ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት እናፈጸመ ጸኒሑ ኢሎም መንግስቲ ትግራይ ካብ ህዝቢ ሓዊኡ ዝፍጽሞ ዋላ ሓደ ነገር የለን ዝበሉ ኣይተፍስሕ ሃይላይ ስርዓት ብልጽግና ደመኛ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ምስኡ ሓቢርኻ ምንባር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቂዑ ብምባል ኣብዚ ዝግበር መኸተ ድማ ካብ ጃሱስ ነፃ ዝኾነ ጽኑዕ ደጀን ከም ዘድሊ ሓቢሮም እዚ ምስኻዕ ድማ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ኣሓት ህዝብታት ሰላም ምፍጣር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ
ኣስሚሮምሉ ካፍቶም ብልጽግና ዝበሃሉ ሰዋና ንላዕሊ ዝበልጸጉ ነዲኦም ንሓፍቶም ዋናነት ከዓ ናይ ዘለዓለም ርስተ ጉልቶም ዝኾነት ትግራይ ንኸጥፉ በዚ ደረጃ ዝሓስቡ እኔው እዮም ንሱ ትውሽጥና ነፅር ዝበልኩም ወይ ትስራሕ ማለት ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሃታፊ ብዛዕባ ዕዳጋ ሐሙስ ካብ ዕዳጋ ሐሙስ ምግቢ እንተዘይረኸዩ ብዛዕባ ዕዳጋ ሐሙስ ኣይውጋዕ ብዛዕባ መዘውለ ይውጋዕ ብዛዕባ መስሕለ ይውጋዕ ስለዚ ውሽጥና ነፅሪ ኣብ ምንታይ ደው ኢልና ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ዝጎድእ ዕድሚኡ ደረጃ ትምህርቱ መጠን ሃፍቱ ብዘይገድስ በቃ ይጠቅም ተሳተፍቲ ህዝባዊ መድረኽ ብወገኖም ጨፍጫፍ ስርዓት ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ በመጽናት ካብ መሰረታዊ ግልጋሎታት ከም ዝነጸሎ በመዝኻር ህዝብን ከይጠፍእ ዓርሱ ካብ ስርዓት ንምክልኻል ድሉው ምዃኑ ገሊጾም መራሕትና እናበልና ንኣምኖም ዝነበርና ውልቀ ሰባት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጸጋም ኩነታት እናሃለዎም ምስቲ ጨፍጫፍ ስርዓት ብምዃን ክሒዶምና እዮም ዝበሉ እዞም ተሳተፍቲ ኣብ አዲስ አበባ ኮይንካ ትግራይ ስለ ዘይምራሕ ኣደብ ክገብሩ ይግባእ ኢሎም ጅግንነት ህዝቢ ትግራይ ከበሳብሱን ከጥፉን ምስቲ ስርዓት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ተጋሩውን ካብ ተግባሮም ክቆጠቡ ኣተሓሳሲቦም ከተማ ዓዳግ ሐሙስ ገፈፍና ያካል የብልና በሰላማዊ መንገድ ሽካዕ ህዝብ ህዝብና ምስ መንእሰይና ነእምን ኣለና ክጋለል ድየም ይጋለሊ ተፈልይሎ ካምኑ ድየም ያምኑሊ ናይ ባዕሉ ዕድል ኣሎ ናይ ባዕሉ እጻሎ ባዕሊ ልምልሰሉ ኣብ አዲስ አበባ ኮንካ ትግራይ ግን ኣይምራሕን ስለዚ ስለዝኾነ ኣነ መራርሓና ዘለኹም بسرونا كفتنا زلنا نايب عالتناون تتفتشوا عاوزتنا زل فتش تفتش نتقرايس واقع داقا يقبران نايب علي حتى تلين بحتى حتى الخير سلام او سلف تغيروا علني تمالي انا كاب عالم كنطف كاب تقراي لي كنطف لتفردنا فردي اموزي اندحر كاينس يقرتا طيقناكم لنا حدقنا انتينا يوم لي حرقنا مخانو سلنفلط هزون ليم حرنا سلالهون سي هزون كم من توليدنا نحناس إينا هنا كن حرادي كن رشاني أي قباي وحلو اللي هون مرارحة مريحكم نحناون أبغني مرحتنا خاينا إننا نول من قدي أي مسي عند بطلعتنا أبي لحظهم محاوريهم سلذي تمت الرشا زي قليسة كحتى الخلقن سلاعي كنوقع أنت خوينا حنقو فايلنا تأكينا حنت مسمر كوينا هذا تقراي كنك ألس أنت خوينا هذا تقراي هذي سيلقى بمقنان بحد حد حصوت سحلنا يديهم سهرهم زهود السمات تختيلنا أي نخيد نبع الناس رح يزين سرح يخيد السم نحن كوي يلنا نسم كاو زهود سيزول ستالي يخيد صح نقو بمتى أختي يغيد تاخويني خيدو زياد لسه زغنا تعدي حفيرهم اللسي صح نقو نوزي منهم صلاتنا ونوشت يوم زلوا حزون نحنا نعم مجمريا قطيفنا نحنا ولا صح نقو بلعلم بسماين رمز تزمص مچم كاوز تግራይ ካውዝ ወፂ هدمه منهم زملط ነገር የለን عدخ እዩ نحنا ስለተጎዳና ይኮንና ነው ዝከፊልና ለና ምንም አይኮነን አደይለን ድሕርክ ተቀሚጣ አነ صح نقو ትግሊምፃ አይምፃ አነ ድሉ የኩል ጊዜ صلاتنا كحفرته خوينهم حدا تخوينا عينا عوشتنا حرخروخ ندحزي اللي حدا عبداغو حمسي هالو نحنا عشوخ تخوينا قشتاتنا قطناتاتنا عشوخ تخوينا تقريبنا يو صلا اي هدم قبل بلاي يخيد حدر تشكمنا انا متينا خنسانات كلنا تايبل تباندرانا دلو تسانوتنا له مسرعكم كتمولو حدرا تملسو يكم توهالنا عينا ግን ጸጋማት ብዙሕ ኣሎ ጸጋማት እዚ ከዓ ክፍታሕ ኣሎ በብ ደረጃው كنا غرف يبلنا ببجزيو كفتحيو تصفين غلط أحزي أهلاوانا هذا تجراي هنا خنزارة وزقبنا أتا تساتفتت مدرخ كاب حز جميرو تجراي تقراريسان حزبات بتاعتينون هاللوم نحنا كم حزبي سقلنا إن عزولو قدا يلن بمال زلت أجم ببدرجو إنك فتح زملكتهم أكلات بتخرج كسر حلوم ساوعي تقريبا زي زاري شرحي طفات جونوسايد رابي احمد الزعقت اب لعلي مقابره تجازازا ايو كبلو تساتفتي حزباو مدرخ كتما ماچو غليصوم توم تساتفتي نزز غلصو اب كتما ماچو زبت نبهراو برست بزبل مري حساب اب زسالتو حزباوي مدرخ كتما ماچون وردا اندا مخننيو نصبصاب فسا غبر ابزغي هايل ميكائيل گسسا
ኣብ ከተማ ማይጨው ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝተሳለጠ ህዝባዊ መድረኽ ከተማ ማይጨውን ወረዳ እንዳመኾንን ዝተረኸቡ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ህወሓት ኣይተ ተወልደ ገብረጻድቕ ሕዚ ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዛ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት እናኣለመ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ሓደጋ ህልውና ክገጥሞን ገይሩ ከም ዘሎ ገሊጾም ድሕሪ ምፍራም ውዕሊ ፕሪቶርያ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ሰላም ኢሉ ብዙሕ ዋጋ እናኸፈለ መጽኡ ዝበሉ ኣይተ ተወልደ እቲ ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዛ ግን ተግባራት ጥፋት እናፈጸመ ደላይ ሰላም እየ ዝብል ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ዘላቒ ውሕስና ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽ ድማ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣጠናኽርኻ ቃልሲ ህላዊ ምክያድ ኣማራጽ ዘይብሉ ምዃኑ ረዲኦም ቀዋሚ ጸላኢ ይኹን ቀዋሚ ፈታዊ የለን ዝበሉ ኣይተ ተወልደም ስለ ዝኾነ ሕዚ ሓደጋ ህልውንኦም ስርዓት ብልጽግና ምስ ዝኾኑ ሓይልታት ምሕዝነት ተመስሪቱ ይስራሕ ከም ዘሎን እዚ ድማ ካብ ህዝባዊ መኸትና ዝብገስ እዩ ኢሎም ኣገዛዛ ኣብዪ ኣሕመድ ቀዲሙ ብኩናት ድሒሩ ብኽልኸላ መሰረታዊ ጠለባት ኣቢሉ እናፈጸመ ዝጸንሐ ሰላሕታዊ ጽንተት ሕዚ እውን ዳግማይ ቁሉዕ ጆኖሳይድ ንምኽፋት ዘካይዶም ዘሎ ዘይዛረዩ ሽርሕታት ጥፋት ዝዕገቱም ኣብ ልዕሊ መቃብር እቲ ኣገዛዛ እዩ ዝበሉ ድማ ተሳተፍቲ ህዝባዊ ዘተ ማይጨውን ወረዳ እንዳመኾንን እዮም ንምሓስ መሰልን ድሕነትን ትግራይን ህዝባን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ህላዎም ኣብ ጎድኒ መንግስትን ህዝብን ኮይኖም ካብኦም ዝድለ ኩሉ ብምፍጻም ከም ዝቃለሱ ዘረጋገጹ እቶም ተሳተፍቲ ኣብዚ ግን ጥንኩር መሪሕነት ክዓርፉ ይግባእ ኢሎም ከንቲባ ከተማ ማይጨው ኣይተ ጌታቸው ስዩም ህላዊ መንግስትን ህዝብን ንምውሓስ ንዘንጸላልዎ ሓደጋታት ንምብርዓን ምጥንኻር ሓድነታዊ ቃልሲ ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ክረምታዊ ወፍሪ ተኸላፈልሲ በደረጃ ክልል ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ንቁጠባዊ ህላውን ድሕንነትናን ብዝብል መሪ ሓሳብ በደረጃ ክልል ኣብ ወረዳ ሕሳእ ጣብያ ጽገባ ተጀሚሩ ነቲ ምጅማር ክልላዊ ተኸላፈልሲ ዘበሰሩ ምክትል ፕሬዚደንት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ኣብ ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ትግራይ ኣብ ዝግበሩ ስራሕቲ ወፍሪ ሕዌት ሃፍቲ ተፈጥሮ ቀዳምነት ተዋሂቦ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም በሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት 47 ቢልዮን ብር ዝግመት ሃፍቲ ተፈጥሮ ከም ዝበረሰ ዝገለጹ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ነዚ ንምሕዋይ ሕዚ ኸትከለ ተተሊሙ ዘሎ ኣስታት 40 ሚልዮን ፈልሲ ክሳብ ዝጸድቕ ግቡእ ክንክንን ሓለዋን ክግበረሉ ከም ዝግባእ ድማ ገንዚቦም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዮናስ ኪዳኑ በሰንኪ ኣዕናዊ ኩናት ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዝተሳለጡ ስራሕቲ ሕዌት ሃፍቲ ተፈጥሮ ሽፋን ደኒ ካብ 300 ናብ 1600 ዓብዩ ከም ዝነበረን እዚ ናብ 900 ከም ዝወረደን ገሊጾም ሎም ክረምቲ ኣብ ትግራይ ብተኽልታት ክሽፈን ዝተተሓዘ ልዕሊ 13,000 ሄክታር መሬት ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ብዝግባእ ክተክል ማይ ከስትን ክከናኸንን ይግባእ ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባዊ ወረዳ ሕሳእ ኣይተ ተስፋ ሚካኤል ገብረ ማርያም ኣብታ ወረዳ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ኣብ 310 ሄክታር መሬት ልዕሊ 400,000 ተኽልታት ክትከሉ መደብ ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዘለዎ ነፍሊጦም ኣብ ዝሓለፉ ዓመት ዝተተኸሉ ተኽልታት 89 ከም ጸደቑ ዝገለጹ ኣይተ ተስፋ ሚካኤል ሓምለዋይ ከባቢ ንምርጋጽ 220 ሓለውቲ ደን ተቖፂሮም ዝሓሸ ስራሕ ይውገን ከም ዘለዎ ነብርሆም ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶኦም ዝሃቡ ኣብ ወረዳ ሕሳእ ነበርቲ ጣብያ ጽገባ ብወገኖም በብዓመቱ ዝተኸልዎም ተኽልታት ኣብ ምፍጣር ጠልን ምውሳኽ መፍራይነት ሕርሻኦምን ጭቡጥ ለውጢ ከም ዘለዎ ኣሚኖም ዝተኸልዎም ተኽልታት ግቡእ ክንክንን ሓለዋን ከም ዝገብርሎም ረዲኦም يغنيلنا مرسا تصوت سبورت تخاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا نقطري ساعة 6 فرانز حزنيهم زيناتاتنا وزينا قنزازم سلت مكتالكم كبرت هابلنا ببزل لغمو بروح معالتي